Hello, good evening, Yes. sir. Okay, good evening. Okay, so yeah, nice to see you again, Miss Lala, actually. Okay, Yes, sir. yeah. For this evening, actually, we will learn about the grammars and also has the one participants wants join with us. Okay, okay, one participant wants join with us. Okay, I will share to you about this. So this evening we will learn about this, Miss Lala. And Mr. Fadli, hello. Hello, Mr. Fadli, how are you? Yes, Mr. Fadli. Hello, how are you, Mr. Fadli Awaluddin? Oh, hello. Yes, can you please tell me where are you Sorry, from? sorry. I forgot I mute. I'm from Bandung, From Indonesia. Bandung. Okay. Yes, welcome to the class. Yeah, welcome to the class. Okay, so Okay, thank you. yeah, you're welcome. So in this evening, we will learn about grammars with Miss Lala. Miss Lala from Bogor. Yeah, I think Bandung is not far away from Bogor. It's closer between Bandung and Bogor. Okay, so we will review about this, Miss Lala. Last week, probably. This is last week we learned about this. I swam in the swimming pool yesterday, and I didn't swim in the swimming pool yesterday. Yes, then did I swim in the swimming pool yesterday? Yeah. So, Miss Lala, do you still remember about this actually, Miss Lala? You still remember about the Yes, sir. grammars? Yeah. Okay. Yeah, this is okay. So we still continue. This is about past simple tense. Yeah, this is the fifth of tenses. Tenses yang kelima. This is the past simple tense. Yeah. Used for expressing any happen or action that already done in the past. Okay. For example, number one, Miss Lala went to the office this morning. Then Miss Lala did not go to the office this morning. Yes. Then question, did Miss Lala go to the office this morning? Negative, Miss Lala didn't go to the office this morning. So for action, you say did. And the verb be, become the first verb again. Kata kerjanya berubah ke kata kerja bentuk pertama lagi. Setelah ada, kalau dia action, langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Ketika negatif dan kalimat tanyanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Karena ada kata did untuk action, untuk perbuatan. Kemudian kalau menjelaskan tentang posisi atau situasi itu menggunakan was dan were. Was pasangannya I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. Kemudian were pasangannya you, they, we. You were, we were, they were. Okay, this is for example. Yeah, they were in Australia 2 years ago. Yeah, they were in Australia 2 years ago. Yeah, so negative, they weren't in Australia 2 years ago. Were they in Australia 2 years ago? Okay. Yeah, and also this. Yeah. Miss Lala was busy at the office this morning, and Miss Lala was not busy at the office this morning. Was Miss Lala busy at the office this morning? Okay, Miss Lala. So once again, yeah, before we learn further, yeah, about this, yeah, about past tense. So
Can you please give me one example about this, Miss Lala, about past simple tense? For example, like this, the sentence in Indonesian, Mr. Fadli, sorry, Miss Eka aja. Ya, Miss Eka sibuk, sorry, Miss Eka, Kak, sorry, ya, Miss Eka gembira kemarin. So how in English, Miss Lala? Miss Eka gembira kemarin. Yes, you can write here, Miss Lala. It's okay, no problem. mana? This, in this. Yeah, can you see? Yeah, you can write here, Miss Lala. Oh, Okay. mana Sir? You can see paling Oh, bawah. bisa Sir. Yeah, Oh, the last one. Okay, yang terakhir. Yeah, this is. Can you write here, Miss Lala? Or it doesn't work about your application? Okay, bisa, Miss Lala. Okay, so cannot do that. Okay, so just saying, Miss Lala. Ucapkan saja. Miss Eka sibuk kemarin. How in English, Miss Lala? Miss Eka sibuk kemarin. Miss Eka. Miss Eka. PC. Yeah. Use Yesterday. was or were. This is use was or were. Oh, was Miss Eka was busy yesterday. Yes. Miss Eka was busy yesterday. Okay. Miss Eka was busy yesterday. So the negative, Miss Lala. You cannot actually, Miss Lala. Actually, you cannot write in actually on this sheet. You cannot write, Miss Lala. Can you write in this? Can you? Mana? Okay, able. Okay, Yang lain. yang paling bawah, Miss Lala. Ya, dilihat yang paling bawah. Ya, saya sudah lihat Miss Lala di sini, tapi Miss Lala tidak bisa menulis di sini. Saya nggak bisa ngetik. Ngetiknya di mana? Di HP? Bukanya di HP atau di laptop, Miss Lala? Sekarang. Laptop. Tapi nggak bisa ngetik ya? Oh, iya, bentar, udah, Oke, ya bisa. bisa. Oke, tolong di bawahnya itu aja. Ya, di situ Miss Lala. Tolong diketik di situ. Bentar. Ya, negatifnya Miss Lala. Oke. Oke, good. Wasn't. Okay. Iya. Yes. It's good. Yes. Then once again, Miss Lala, about interrogative. About interrogative, Miss Lala. Yes. Okay, you can. Mana tadi? Yeah. Yes. Okay. Isinya salah ya? Yes. Okay, good. Excellent.
Ya, Miss Eka was busy yesterday. Then negative. Miss Eka wasn't busy yesterday. Then if you ask to Miss Eka or if you ask to someone, was Miss Eka busy yesterday? Yes, she was. No, she wasn't. Yeah, she was. Yeah, she was asleep yesterday, for example, like that. Okay, so you understood already, Miss Lala. Okay, and Mr. Awaludin, do you have example for this, Mr. Awaludin? You have example? Okay. Yes, Okay. Is it my sound clear? yes, that's clear. Okay. I have wrote in chat section. You can check, Mister. I brought, Oh no, I mean I have wrote in the chat. You can check it in no, the chat. this is about past simple tense. You use have Oh, okay. for perfect tense. Okay. Yes, I wrote a letter. yeah, I wrote a letter. Yes, okay, I wrote a 10 letter years ago. 10 years ago. Okay, 10 years ago. 10 years ago. Yes, good, excellent. I wrote a letter 10 years ago. Yes, excellent. So how about negative? This is Mr. Awaludin. Negative. Okay. I Yes. did not Okay. I did not. I did not write a letter Yes, excellent. I did not write a letter. I did 10 not. years ago. Yes, excellent. Write a letter. Sorry. 10 years ago. Yes, good. 10 years ago. Okay. Yes. Then interrogative once again. Interrogative. Oh, what's that? Did I write a letter 10 years ago? Yes, excellent. So when you ask to someone, yeah, you can say like this. Yeah. Did I? Yes, did I write a letter 10 years ago? Okay, good. So excellent. Yes, like this. Yes. So for action, yeah, you automatically say did. Yeah. For action, yeah. I wrote a letter 10 years ago. Then negative. I didn't write. Ya, so became the first ya, verb. Menjadi kata kerja bentuk pertama. Again ya lagi. A letter 10 years ago. Did I write a letter 10 years ago? Yes, I did. Did you write a letter 10 years ago? Yes, I did. No, I didn't. Okay, this is good, Mr. Awaludin. Okay, so next time you can share your email to me. So I will share this Google document. Yeah, so you can also write here. At the same time, I can check directly. Okay, this is so. Miss Lala, do you still remember, Miss Lala, about present perfect tense? Do you still remember about present perfect tense, Miss Lala? Hello, Yes, Miss Lala. sir. Yes. Do you still remember about present perfect tense? Ya, 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 masih ingat present perfect? ya. Yes, menggunakan have dan has. Hmm, Ya, kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. ya. Ya, I have written a letter. Saya sudah menulis sebuah surat. I have written a letter just now, barusan. Ya, this is present perfect tense. Ya, I have gone to my office. They have arrived Jakarta just now. You have eaten now. Ya. Jadi present perfect itu masih berhubungan dengan saat ini.
namanya present, masih Yeah. berhubungan dengan saat ini. Ya, I have broken a glasses just now. Kemudian di sini present perfect continuous. Ya, nanti Miss Lala sebenarnya bisa mereview ya, dengan sendirinya. Oke, so we Yeah. continue again. Miss Lala already understood about this. Okay, this is about, ya ini adalah tenses yang ke-6 ya Miss Lala. Namanya adalah past continuous tense. Continuous tense. Kita kaji aja Miss Lala tenses ini. Ya sebenarnya nggak begitu ini, tapi kita harus tahu poin-poinnya ya, tenses ini sebenarnya. Makanya harus kita kaji. Past continuous tense, ya, ini tenses yang ke-6. Pengertiannya saya tulis dalam bahasa Indonesia saja di sini. Digunakan untuk menyatakan suatu kejadian. Kejadian berarti dia alami ya misalnya. Atau perbuatan berarti disengaja. Perbuatan yang telah sedang terjadi di masa lampau. Ya, jadi perbuatan atau kejadian itu sedang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Nah, contohnya kita bilang seperti ini, ketika kamu menelepon saya kemarin, saya itu sedang makan nasi goreng di kafe. Jadi saya nggak tahu kalau telepon saya bunyi karena saya sedang makan nasi goreng. Oh, oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi perbuatan itu sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya lagi, saya sedang pengajian Al-Quran kemarin ketika kamu datang ke rumah. Makanya saya nggak ada di rumah, gitu. Makanya saya nggak bukain pintu karena saya sedang ada pengajian di masjid kemarin. Oke. Nah, jadi ini adalah past continuous tense. Jadi kejadian atau peristiwa itu sedang terjadi di waktu lampau. Oke, saya kasih contoh, example. Contohnya Miss Miss Lala aja. Miss Lala sedang menunggu bis, atau ini aja kalimatnya, Miss Lala was eating lunch, sedang makan siang, at the canteen when, ketika kliennya, when the client, klien di garis merah berarti kurang huruf T, sama Google ditegur. When the client call her, menghubunginya yesterday afternoon. Oke, contoh kalimat pertamanya adalah Miss Lala was eating lunch at canteen atau at the canteen. Jadi dia itu kata bantu benda. At the canteen when the client called her yesterday afternoon. Ya. Miss Lala sedang makan siang di kantin ketika kliennya menelepon dia kemarin siang. Nah, jadi contohnya Miss Lala ini ditegur atau ditanya, loh kenapa nggak diangkat kemarin kan telepon dari klien itu? Oh, Miss Lala kemarin sedang makan di kantin Pak ketika ada kliennya nelpon. Ini nggak tahu karena Miss Lala sedang makan waktu itu di kantin. Gitu. Jadi kejadiannya sedang berlangsung di waktu lampau. Seperti itu. Oke. Kemudian lagi contoh yang kedua. Jadi ini sebenarnya past continuous tense ini lebih banyak digunakan untuk menyatakan alasan atau ulasan-ulasan.
Ya, contohnya, oh saya sedang mandi kemarin ketika kamu menelepon saya. Jadi saya nggak tahu. Oh, saya sedang ada meeting kemarin ketika kamu datang ke kantor saya. Ya, sorry ya, saya nggak bisa menyambut kamu kemarin. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian lagi ya, Mr. Fadli sekarang. Mr. Fahli. Mr. Fahli. You have good names actually. Mr. Fadli. I also had friend. Yeah. His name also Fadli in Batam 2 years ago. Mr. Fadli Awaludin. Mr. Fadli Awaludin was learning English when his friend came. Jadi menggunakan kata kerja yang kedua ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. When his friend came to his house, ke rumahnya last night. Okay. So the meaning, Mr. Fadli Awaludin was learning English when his friend came to his house last night. Oke, jadi ketika temannya Mr. Fadli itu datang ke rumah, Mr. Fadli itu sedang belajar bahasa Inggris waktu itu. Bisa jadi Mr. Fadli tahu bukakan pintu karena belajar bahasa Inggrisnya online. Bisa jadi Mr. Fadli nggak dengar, karena Mr. Fadli mungkin di kamar dengerin pakai headset. Jadi ketika ada temannya datang ke rumahnya Mr. Fadli nggak tahu. Nah, jadi mungkin adiknya Mr. Fadli tahu kan, kemudian ditanya sama tetangga, semalam ada tamu ke sini, gitu, nyariin abangmu Bang Fadli. Gitu. Nah, terus adiknya bilang, oh Mr. Fadli Awaludin was learning English when his friend came to his house last night. Dia bilang gitu. Oke. Jadi nggak denger ya Bang, nggak denger, sedang belajar bahasa Inggris seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan kata-kata seperti ini sering kali ya kita gunakan dalam bahasa sehari-hari kita, dalam bahasa Indonesia. Jadi ini kita harus tahu ya past continuous tense ini. Kalau kita tidak mengetahui ini, suatu saat kita mau mengungkapkan kalimat seperti ini dalam bahasa Inggris, kita sangat bingung menggunakan kalimat apa ya. Kalau peristiwanya itu sedang terjadi di masa lampau. Oh, saya kemarin lagi meeting gitu, atau saya kemarin sedang mandi ketika kamu telepon. Kita nggak tahu ini kan bingung ya, kemarin. I was, kita bilangnya I took bath ya, when you came to my house yesterday. Ya, saya telah mandi ketika kamu datang ke rumah saya kemarin. Lah orang bule akhirnya mikir, iya, lah, kamu udah mandi. Kenapa kamu nggak ngangkat teleponnya? Maksudnya saya sedang mandi, tapi kan kita nggak tahu ungkapin dalam bahasa Inggris. Kita tahunya I take menjadi took kalau past tense kan. I took bath when you came to my house yesterday. Saya udah mandi ketika artinya itu gitu. Took kan artinya sudah ya. Saya udah mandi, maksudnya took itu take bath, tapi kalau udah past tense kan dari took. Artinya dia sudah gitu. Took bath artinya sudah mandi. Saya sudah mandi ketika kamu datang ke rumah saya kemarin. Nah, kalau kita ngomong sama orang bule itu yang bingung gitu. Ya iya, apa alasanmu? Kemudian alasanmu apa lagi? Kan kamu bilang kamu udah mandi. Terus kenapa kamu nggak nelpon saya? Nggak mengangkat telepon saya waktu itu. Kita bingung, maksudnya saya sedang mandi. Ya, kita harus menggunakan kalimat seperti ini. Kalau itu sedang terjadi di waktu lampau. Jadi orang bule itu paham, oh gitu. Jadi kamu kemarin sedang mandi. Ya, I was taking bath when you came to my house yesterday, or when you called me yesterday. Oke, understood. Orang bule itu akhirnya memahami, dia nggak jadi marah dia. Kenapa nggak ngangkat teleponnya gitu kan? Ya, something like that. Jadi kejadian seperti ini sangat sering. Oke, kemudian Miss Lala. Miss Lala coba nomor 3, Miss Lala. Number 3, please. Oke, contohnya seperti ini Miss Lala, kalimat bahasa Indonesianya. Saya sedang memasak di dapur. Ketika
Coba Miss Lala ketik aja di situ, number 3, Miss Lala, please. Saya sedang memasak di dapur. Yes, number 3. You can write here. Ya, saya sedang memasak di dapur ya. Di sini Miss Lala, number 3. Ditarik ke situ Miss Lala. Yes. Saya sedang memasak di dapur. Where ya, sir? Ya, no. I was. Jadi was itu hanya untuk Was. tunggal misalnya satu. Ya, I was, he was, it was. Ya. I was memasak, cooking ya, di dapur. Ya. Yes. Oke, ketika di situ when ya, ketika ya. Bos saya menelepon saya kemarin. Ya, bos saya menelepon saya kemarin. My boss, yes. Ya, menelepon saya. Call me, yes. Call. Call-nya ada ed-nya, menggunakan past tense. Call-nya past tense misalnya, yes. Menelepon saya kemarin. Oke. No. Call me. Menelepon saya. Ya, call me kemarin. Yes. Okay, good, Miss Lala. Yes, I was cooking in the kitchen when my boss called me yesterday. Yeah, so the meaning is, what is the meaning, Miss Lala, actually? The meaning is that you still cooking when your boss called you yesterday. Okay. Meaning is, sorry, Miss Lala, can you repeat the meaning in Indonesian language? Saya sedang memasak. Yes. Ya, ketika bos saya telepon. Ya, di dapur. Kemarin. Ya, di dapur. Oh iya, saya sedang masak di dapur ketika bos saya menelpon. Saya menelepon saya. Kemarin. Saya kemarin, yes. Kemarin. Ya, good, excellent. Maksudnya ini paham kan, misal? Maksudnya kalimat ini, misal? Paham. Ya, jadi sewaktu bos Miss Lala itu menelepon Miss Lala waktu itu sedang memasak di dapur. Ya, jadi kemungkinan Miss Lala nggak bisa ngangkat teleponnya karena Miss Lala nggak denger kan, kemungkinan gitu. Nah, jadi mungkin di waktu selanjutnya, di waktu yang akan datang, Miss Lala itu ditanya-tanya atau Miss Lala itu mengungkapkan alasan seperti ini ya, karena ditanya teman atau partner kerja ya di kantor, kenapa kemarin kok nggak angkat teleponnya bos, padahal itu penting telepon itu. Oh, I was cooking in the kitchen. Yeah, I was cooking in the kitchen when my boss called me yesterday. Yeah, so I'm so sorry. Yeah, I did not know. Saya tidak tahu. When my boss was calling me, telah menelepon saya, telah sedang menelepon saya. Tidak tahu misalnya. Oke. Ya, jadi ini banyak digunakan untuk mengungkapkan reason, ya, alasan. Yes. Oke, Mr. Fadli. Ya, Mr. Fadli, can you give the example, please, Mr. Fadli, for number 4? Yes. I will try. My cats were fighting. My cats were fighting. When I took a breakfast yesterday morning. Okay. Yes. Okay, good. Yeah, my cats were fighting when I took a breakfast yesterday morning. Okay, good.
Excellent, Mr. Awaludin. Okay. Miss Lala, do you understand the Thank you for meaning? compliment. Yeah. Ya, Do you understand the meaning, Miss Lala? Do you understand this meaning? Yeah, my ya. cats were fighting when I took a breakfast yesterday morning. Okay, good, Mr. Awaludin. Yeah, so this is use the verb one. Ya, karena ini adalah past continuous. Ya. Semua continuous dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian ditambahin ing, ya. Adding ing. Oke, jadi kata kerjanya selalu bentuk pertama plus ing. Ya. Kalau dia kata kerja, selalu kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahin ing. Ya, semua yang continuous dalam bahasa Inggris. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, seperti Miss Lala juga dibikin seperti ini. Dan number 4, my cats were fighting when I took a breakfast yesterday morning. Ya, di sini were fighting. Ya. Kenapa pakai were? Karena cats-nya ada s-nya, lebih dari satu. Ya, were fighting when I took. Nah, ini kan tag menjadi took ya, karena past tense. Jadi menggambarkan ini kejadiannya sudah past tense. When I took a breakfast yesterday morning. Yeah, so something like that. Okay. Mr. Adit, hello, how are you, Mr. Adit? Hello, sir. Yes. Okay, nice to see you again, Mr. Adit. Yeah, for this evening, we learn about about grammar, Mr. Adit, about past continuous tense. Yeah, for this Okay. evening. So you can see and understanding about the purpose. Okay. This is past continuous tense. Okay, Mr. Adit, can you give the example for number 5 about past continuous tense, Mr. Adit? Okay. Please. My sister was falling down when I mopped the floor this morning. Okay, was falling down when I mopped the floor. mopped the floor. Mop itu mengepel. Ya, mop the floor this morning. Yes, good. Excellent, Mr. Adit. Yeah, my sister was falling down when I mopped the floor this morning. Mop itu mengepel. Ketika saya mengepel lantai pagi ini. Oke, excellent. My sister, ya, saudara perempuan saya jatuh, ya, terjatuh, sedang terjatuh waktu itu. Ketika saya mengepel lantai pagi ini atau tadi pagi. Nah, jadi ketika Mr. Adit mengepel lantai, saudara perempuannya tergelincir, ya, slipping, terpeleset, atau falling down, ya, terjatuh, ya, bisa ya terjatuh, ya, jatuh, ya, maksudnya jatuh itu ya slipper lagi, ya, tergelincir. Okay. Okay, that's good, Mr. Adit. Ya, jadi past continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan dua kejadian. Jadi di saat yang sama terjadi dua kejadian, ya, seperti itu. Contohnya number 1 sampai number 5 ini. Ya. Number 1, ya, Miss Lala was eating lunch at the canteen when the client called her yesterday afternoon. Ya, jadi ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah Miss Lala sedang makan siang, dan yang kedua adalah client call, ya, client call her. Nah, jadi ketika Miss Lala sedang makan siang, kliennya sedang menghubungi dia. Ya, di saat yang sama ada dua kejadian. Ini adalah past continuous tense. Ya, kalau kita mau mengungkapkan kejadian seperti ini, ya kita menggunakan past continuous tense. Contohnya ya ini, contohnya kita mengungkapkan suatu alasan. Ini sering ya, secara nggak kita sadari atau secara tidak kita sengaja, kita sering mengungkapkan seperti ini. Kalau kita beralasan, ya, atau kita
menyatakan hal pada orang lain. Oh sorry, saya kemarin nggak dengar ketika kamu nanya saya. Ya, sorry ya, saya kemarin lagi asik sih dengerin musik. Nah, berarti bahasanya seperti ini. Oh, I'm so sorry. I was listening music. I was enjoying listening music when you asked to me yesterday. So I'm so sorry ya, biar dia nggak tersinggung. Saya minta maaf ya. Kemarin saya lagi asik dengerin musik ketika kamu tanya ke saya kemarin. Oke, no problem. Itu akan seperti itu. Kita menggunakan past continuous tense. Oke, saya kira ini sudah cukup ya mengerti jauh Islam mengenai ini. Ya, jadi ini sangat penting ya, dalam bahasa Inggris. Memang tenses ini kita harus tahu poin-poinnya. Sebenarnya kita nggak harus hafal, tapi maksudnya ini intinya ini di mana kita harus tahu ya tenses ini. Jadi kita nggak harus hafal, tapi kita harus tahu poin-poinnya. Makanya kita kaji. Ya, ini ada kalau kita mau ngomong seperti ini, kita menggunakan ini. Makanya kita harus sering coret-coret di kertas. Oh ya, kalau saya mau ungkapin kejadian seperti ini harus ini. Makanya ini nanti bisa dilihat ya di Google Dokumen. Nanti kalau Mr. Fadli share email ke saya share juga ini. Nah, jadi setelah belajar ini, pelajaran ini bisa dipelajari lagi. Ya. Formulanya nggak ada, Sir. Gimana? Gimana, Miss? Formulanya nggak ada. Ada. Formulanya? Rumusnya ada. Dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat rumusnya. Ya. Formula, rumus, ya. Formulation, perumusannya formula. Ya, jadi subjek plus subjek itu yang di depan plus was or were plus verb one plus ing plus verb one plus ing. Kemudian ada kata apa tadi when ya di sini ya. Ini mengungkapkan dua kejadian ya, plus when. Jadi dari contoh ini aja sebenarnya bisa kita formulasikan. Ya. Kemudian plus verb to, ya, verb to, dan object, dan objects. Oke. Jadi seperti ini formulanya, misal. Jadi ada kata when di sini. Jadi when ini artinya ketika. Menandakan ini ada dua kejadian. Something like that. Oke. Oke, setelah ini nanti bisa dipelajari Miss Lala. Saya kira ini cukup ya Miss Lala ya. Sudah paham kan Miss Lala? Nanti bisa dilanjutkan besok lagi Miss Lala. Ya. Iya, insya Allah. Sir. Oke, jadi tenses ini memang sudah dirumuskan. Jadi singkat ceritanya tenses ini sudah dirumuskan sama nenek moyang orang Inggris. Karena mereka dulu menjumpai kesulitan-kesulitan juga. Karena mereka tidak mengetahui tenses. Akhirnya seluruh kerajaan Inggris ini berkumpul, bermusyawarah, akhirnya terbentuklah 16 tenses ini. Tapi yang penting nggak 16 itu, dari 16 itu yang penting cuma 4, tapi ada poin-poinnya. Ya, akhirnya mereka terapkan dan mereka pelajari. Ya, mereka pelajari dan mereka terapkan. Jadinya sampai sekarang, kalau ada bayi lahir di Inggris, umur 3 tahun, mereka nggak harus belajar tenses ini. Tapi mereka sudah bisa langsung mengucapkan ini. Karena sudah diterapkan, diimplementasikan sama orang tuanya, sama orang-orang di sana dan lain sebagainya. Setelah itu kerajaan Inggris bersatu karena mereka satu-satu sama-sama menggunakan bahasa Inggris yaitu Scotland and Britain. Akhirnya bersatu menjadi UK, United Kingdom. Dulu di sana ada dua kerajaan, kerajaan Inggris dan Skotlandia. Akhirnya bersatu, akhirnya menjadi Great Britain, kerajaan Inggris Raya. Sampai sekarang. Oke, jadi ini kita penting pelajari tenses ini. So, I think this enough. Okay, thank you, Mr. Fadli Awaludin. Later on, you can share your email address to me. My pleasure, sir. Yes, then I will share to you about this. And also, Miss Lala, thank you, and Mr. Adit. Thank you, sir. Yes, thank you. See you again tomorrow, Mr. Adit. See you again. You're welcome, sir. Yeah. See you tomorrow, sir. Yes, you got late. You enter your class in the class late. Yeah, sorry. Yeah, you late. Sorry.